Once again, good morning. In our gospel this morning is a unique one because the start of our gospel, it shows us, and the first time that we hear that Jesus wept. Naghilak si Ginoong Jesucristo when he was looking at Jerusalem, and he cried because not because of any reason, but he cried because he loved Jerusalem and he was sad for the people in it. You know, the question this morning is, do we obey Jesus when he tells you to stop sinning or to avoid those people who only make you sin? When Jesus or God, or when God tells us to stop sinning, do we obey him? Jesus does this to you or to us using people close to us. For example, he may use a friend, a relative, or much better, God will use the leaders of the church to reprimand and correct us, especially if we sin. Or sometimes God uses situations to tell us to stop sinning or to walk away from sin. During his time, he called for repentance, but some listened to his call, but many of them did not listen, but they instead continued with their sinful way of life. In the time of Jesus, his message was that repent, for the kingdom of God is at hand. Ang uban namati sa maong mensahe, ang uban wala pod sila namati ug nagpadayon sa ilahang kinabuhi nga pagpakasala. In doing so, they wrap themselves with problems that they could have easily avoided if they only listened to Jesus. Come to think of it in our own personal lives, there are also many instances that we were reminded by Jesus to live a life pleasing before Him. Sa atong kinabuhi usab na mga panahon nga gipahinumduman ta sa Ginoo, labi na kung aduna tay mga sala, no? Gipahinumduman ta sa Ginoo nga mubiya ta sa maong sala. Na ay mga instances sa atong kinabuhi that we have situations in our lives wherein God uses it to speak to us, to correct us, to renew our lives and walk away from all our sinfulness. But the question is, do we listen to Him? When God reprimands or corrects us, kung badlongon o pantunon ta sa Ginoo sa atong kinabuhi, okay? Or when God tries to make an emphasis sa atong kinabuhi for us to renew our lives, mamati ba ta or namati ba ta sa iyaha? Or ato lang gihunahuna nga kuan kanang pagsulay ra ni. Kasagara mga tao karon dili kabalo mo distinguish kung unsay pagsulay o unsay pagbadlong sa Ginoo. Na ay mga tao nga mingon sila nga grabing dimalas akong na-experience karon sa akong kinabuhi. Pagsulay ra ni. Ha? But there are situations, nga yet you really have to discern nga if this is really a trial or correction or nay mensaheng Ginoo sa imuha. Okay? Kay dili tanan nga mga kalapait nga niabot sa imong kinabuhi pagsulay. Because mahibaluan nimo nga pagsulay because you will be strengthened and the grace of God will flow sa imong kinabuhi and you will be able to overcome that situation, that trial. Pero mahibaluan pod nimo nga kini nga sitwasyon sa imong kinabuhi, God is trying to talk to you or God is getting your attention. Kuha sa Ginoo ang imong attention nga mamati ka sa iyaha. Okay? Ngano man, because most of those situations are painful. Painful and they have a particular message, okay, nga gusto ipaabot sa imuha.
Oftentimes, we don't listen because we love to follow our own sinful desires. Usahay, gibadlong na kita sa Ginoo, gigamit na niya ang lidere sa simbahan, aron pasultian ka, gigamit na niya ang imuhang kaugalingon ng mga pamilya, ang imong amigo or amiga, or mga sitwasyon. But tungod sa ato ang desire nato nga magpadayon, magpakasala, dili ta maminaw. Okay? Magpalingog-lingog lang ta. Ato lang ipalapos sa pikas dalunggan. We allow the devil to have a legal right in us. Okay? Mao na nga sometimes ang kinabuhi sa tao dili gyud magkadimao tungod kay dili ta kabalo maminaw. Nakadungog lang ta pero di ta kabalo maminaw. Jesus is everything that we could have. Amen. He is the best advisor that we could have. Therefore, it is a must that we always listen to Him. Manang kinahanglan niya, maminaw kita sa Ginoo. Okay? We have everything to gain and nothing to lose if we always listen to Him. Daghan ato makuha o wala gi mawala sa ato kung mamati ta sa Ginoo. Amen? Kung badlongon ta sa Ginoo, hinaot nga dili na ta magpalingog-lingog or worse, dili na ta magpaugma-ugma ka ng usahay ka ni atong batasan ba nga, unya na Lord, kay lami pa man kani akong gibuhat, wala na ra ba ni sa langit. Diba? Ugma na Lord, kay tao makasala ra man gyapon kana mga labi na kana mga tao bitaw miingon nga simba. Mao ra man gyapon makasala ra man gyapon. Kanang mga tao nga gingana, mao pud ng mga tao nga grabe ka makasasala. Ngano man kay ilang hunahuna nga bisan pag magbinot-an o karon pagkataod-taod makasala ra gyapon ko. Why pulos gyapon? Di ba? Kung namati ta sa giwali ni Bishop kagabi, kaya ba nato i-sustain nga mahimong balaan bisag isa lang ka minuto? Dili oy. Walay makasustain sa pagkabalaan. Pwede karon nga atong hunahuna namati ta sa wali pero atong utok gadagan ba nagpakasala. Di ba? Mao na nga sometimes kinahanglan dili sometimes but we should always listen to God kay ngano man because everything that happens around us, every situation, okay, every instances in our lives, God is trying to send us a message. God is trying to communicate with us. Okay? It's not just us nga nakig-communicate sa Ginoo, but God also communicates to us because God wants to commune with us. Okay? Mo bitaw nga we are instructed by Jesus Himself to pray. Ngano man because we need to communicate to God and God also will communicate to us but the problem is we forget that God can also speak to us. Labi na kung regarding sa atong mga sala sa atong kinabuhi. Okay? Kay bisag unsaon gid nato naagid tay mga sala nga lisod kaayo i-overcome. Ga-struggle kita pag-ayo. Okay? And kung ga-struggle na gani ka, lisod na i-overcome, unya di pagid ka mamati sa Ginoo nga gibadlong na kaniya. How worse can it be for us? Di ba? Mao na nga we have to listen to His voice. We have to listen to the Good Shepherd. Yeah? In Psalms 95 verse 8, today if you hear His voice, harden not your hearts. Di ba? Kung karong adlaw nakadungog ka sa iyang tingog, ayaw ipatig-a ang imong kasing-kasing. Dili ta kung i-correct ta sa Ginoo, dili na to ipatig-a nga tong kasing-kasing nga pagsolera ni. Lord, salamat nga overcome na ko ni. Overcome lagi ni mo na kay because God is a merciful God, but you have to understand unsa may mensahe dani. Di ba? Kung nagkalisod ka karon sa imong kinabuhi, unsa may mensahe dani. Okay?
You might say nga, pagsulay. Sige, tanawan niyo pagsulay, mulabangan ni mo na. But what is the other message? Basin nagkulang ka sa aspeto sa imong paghatag. Okay? Basin og laog ka na sa gaay nga tao pod. Okay? Muna nagkalisod ka financially. Di ba? In terms of spirituality, okay? What is God trying to tell you today? Okay? What is God's message for you and for me every day? That is why it is very important to always listen to the Good Shepherd, because Jesus himself said, "My sheep knows my voice." Kung nakailag kita sa Ginoo, kahibalo kita sa tingog sa Ginoo, kabalo kita nga kinitingog sa Ginoo o kinitingog sa yawa. Kabalo kita mo discern, dili ta basta-basta mailad kung nakailat ta sa atong magbalantay. Pero kung wala ka nakaila sa magbalantay nga mao sa Ginoong Jesucristo, mao nang moingon din kadayon nga pagsulay rani. Ha? Or sa tanan tao ako gyud nasalagmaan, ba? Salagmaan, kanang salagma para sa mga insect, ang salagma, ang mga swerte-swerte. Dili na swerte para gina sa imo. You just have to decode the message behind it. Mao na nga today, if we hear God's voice, let us not harden our hearts, and let us be prepared to listen, especially kung gibadlong ta sa Ginoo sa atong pagpakasala, di na ta magpagayag ulo. Let us repent immediately, walk away from sin, and return to God's loving presence. Amen, Batana. Please stand.